गतिर्भर्ता प्रभुपृष्ठ ईश्वर पुरुषोत्तम आब्रह्म स्तंभ वृदात सद्गुरुस्तुम नमस्तुते। प्राणर ठाकुर मोर जगज्जननी श्री श्री बड़मा पूज्यपाद श्री श्री बड्डा आचार्य देवंग श्री चंचल मोर प्रणाम निवेदन करे। मोर आराध्य बाबा कपिलनाथ माँ कालिका ठाकुराणी ग्राम देवती कुल देवती एवं ग्रामर समस्त दश दिगपाल सर्वदेवा देवी श्री चंचल मोर प्रणाम निवेदन करे। सत्संग उपस्थित दीक्षादाता वरेण्य ऋतिक देवता भक्तिमती मातृमंडली गुरुभ्राता तथा छोट छोट पिला माने तथा ये माइक जोगे शुणी पार्थिबा अगणित इष्टप्रेमी सत्संगी प्रेमी को मोर आंतरिक राय एवं जयगुरु निवेदन करे। मो भितरे टिके इमोशन रही किंतु एटा को मो मोर शक्ति बोली भावे। ए गाँ माटी जन्म मो माँ भी ये बसती मो बापा भी टिके कहू कहू कांदी पकांदी मो जेजेंकर बोध यहाँ थिला किंतु गोटे जिनस देखी परिवार रु मार से निष्ठाटा बापांकर से पुरुषार्थ आ सचोटार सहित इष्टकर्म कर से आवेगटा बोध हुए से मत ये आणिक ठिया कर मोर आराध्यंकर से मंत्रटा सर्वलोकेश्वर कपिलेश्वर एक तेजबिंदु महाविश्वर देवहूतिर गर्भगत कपिल रूपे जगन्नाथ एकाधार हरिहर रूपरे मोर आराध्य ये विराजमान जीवन प्रथम तांकर सेवा करियार सुजोग मिले। जेतेबेले छोट छुआ थिलु सेतेबेले सकाळु हुए तो गाधेई मंदिर रे मुंडिया मारिकी न आसिले से दिनटा अपूर्ण बोली कह जाए। संध्या बेलू भी संजशलीटा नहीं प्रत्येक मंदिर रे न लगेले मो बड़ बो चलीगला से एबे भी मन पड़े से पेलिकी से कहते जाइए संज देकर आमर जो दिन गाई जन्म हुए यहीटा केवल आमर न कहवा भूल हे गाँव में यहाँ आम समस्त संस्कार गाई जन्म है माने प्रथम क्षीर गाई क्षीर छाड़ा पर्यंत जदि बाबा पाखे न पहुँची बांफी न पड़ी माँ पाखे समर्पित न होती आमे से पर्यंत से क्षीर को छू नथिलु। घरे जदि कहार गोटे छोट कदलीटे होता है पिजुलीटे होता है सी जदि मंदिर आसिक न देची ताले सेटा माने समर्पित हैला बोली कहीं जानी न थांती। जेतेबेले नुआ लुगाटे किए किणे नुआ वस्त्रटे किए किणे प्रथमे बाबा माँ को समर्पण करिक आमे पिंधिबाटा एटा हमर संस्कार रे अछि। ता भितरे मध्य केबे केबे आमे पथहरा हेकिरी जेतेबेले विभ्रांत रे पड़िकिरी मनटा जेतेबेले मनस्ताप हुए समस्त जीवन कथा एठी हुए तो कोठी गुलुआई थिबे। गोटे दिन घटना आम मान भाई असंख्य भाई अच्छा जो जी कि गुलु भाई घन भाई पोइन भाई हेम भाई एमानंकर जाजन रे जाजित होइकरी आज निज क्यारियर निजर चरित्र को गढ़िया पई चेष्टित अछंती। से दिन से कथा कही अरे आज आमे जोठी जन्म नहींछे हुए तो जदि से बापा माँ आमर अमंगल चाहतीनी ताले विश्व पिता केमती आमर अमंगल चाहिए से दिन सी मो मनरू डरटा को भक्ति रे रूपांतरित करिवारे सहयोग करथिले। ए जे कीर्तन रे भाई कीर्तन करथिले जीवननाथ जीवन तो एठी अछंती तोटे चाही आमे समस्त भाग्यवान कि आमे एठी जो परम लिंगंक सौभाग्य पाइछे सेठो निश्वास प्रश्वास मध्य जीवा आसिया करे। जो जगह जगन्नाथंकर दारु ब्रह्म परिवर्तन हुए सेठी मो ठाकुरंकर घोड़ परिवर्तन हुए। जोठी प्रथम आलती दुर्गा माधव नाम समर्पित हुए लगे
आमे केते सौभाग्यशाली ता भितरे भी एई जे भारत वर्ष मुनि ऋषि मानकर देश प्रथमे वेद वेदांत उपनिषद तापर पुणी मूर्ति पूजा तापर पुणी आमे विभ्रांत होइकरी हजार वर्षर गोलाम भितरे आमे हमर अनेक चलनी चरित्र जेते बेले भूली जाऊ सेते बेले गुरु रूप रे पुणी इष्ट आदर्श रूप रे पुरुषोत्तम ओल्है आसंती सेदिन जे सेई कुरुक्षेत्र रे कहिथिले जदा जदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते अभित्थानम अधर्मस्य तदात्मनम सृजाम्यहम् जे सेदिन कहिथिले सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। श्री श्री ठाकुर को पाखे आसिक जानिलु पुरुषोत्तम संस्कार छड़ा आउ जहा किछि से सबु किछि ही बंधन। पुणी दयाल ठाकुर एटा कहिले सबु देवता समाहार रे पुरुषोत्तम सृष्टि सहज सरल नर रूपे करंती धृति वृष्टि। आज्ञा मोर भाषण देवार कौन अभिप्राय नहीं जोटा मोर हृदय हृदयंगम करता कहबी। पुणी आउ गोटे कथा कहले पुरुषोत्तम आसंती देवे सब गुरु सार्थकता तांको धरिले हुए ना केबे गुरु त्यागर घृण्य कथा। कॉलेज रे पढ़िया भीतर दे रामकृष्ण मिशन को जीवा आसिया टिके लागी रही थे सेठी रामकृष्णंकर जने महाराज महंत से कहते कि रामकृष्ण ठाकुर एटा कहते गुरु एक जन बाकी सब गुरुजन। भगवान श्रीकृष्ण विषय न कहते कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। आज आमे महाप्रभु लिंगराज पीठर जन्म नहीं महाप्रभु कपिलनाथ पीठर जन्म नहीं अनंत वासुदेव आशीर्वाद रही अनेक देवादेवी 700 मंदिर ऊर्ध्व किंतु चलनी गुरुर प्रयोजनीयता रही। श्री श्री ठाकुर को जिते जानलु जाना पहलु नारायण माने नर अयन जे नर को परिपूर्ण करती वैशिष्ट्य माफिक। नारायण शंख चक्र गदा पद्म खाली अस्त्र नुह शंख भितर रही कर्म तत्परतार ध्वनि गदा भितर रही व्याप्तिर प्रतीक पद्म भितर रही सांत्वना निजर मन को नियंत्रण करिवार शक्ति चक्र सुदर्शन चक्र माने कहते जे सुदर्शन जे समस्त को समान भाव में नहीं चले। श्री श्री ठाकुर व्यक्ति चरित्र उन्नति करने कहले शास्त्री कार्य अर्जने पटु सुंदर समापन यही देखी तुई बुझी लोकेर दक्षता ये केमन। ये सब कहवार उद्देश्य कौन कि दयालकर कथा ठाकुर गोटे लेखा अच्छी से देवादेवी संबंध में से बहीटा तांकर पार्षद मैंने उद्धृत कर बहुत थर भाविले यहीटा कौन आगुरी नथिला कि ताले ए बहीटा पुणी कहीं लेखाला। श्री श्री ठाकुर से महादेव तत्व उपर कहते महादेव होचंदी शिव अर्थात मंगल जे समस्त मंगल विधान करिपारंती। शिवंक पाखे नंदी आ भृंगी दिजण बसिकी भांग बाटुथिबार आमे टीवी रे देखिचु जोटा ठाकुर पाखक आसिक जानिलु नंदी माने आनंदमयी शक्ति भृंगी माने भरण करिवार शक्ति। जाऊ जो पुरुष पाखे एई आनंदमयी शक्ति आ भरण करिवार शक्ति आसे ता भितरे सिद्धि जागे। खाली भांग खाइले आज्ञा सिद्धि जागेनी एई विभ्रांत कररु टिके आगको जीवा शक्ति मिलला। मो परम सौभाग्य मत पाठ पढ़ाऊा सार भी आसिक बसती मु कृतज्ञ पाखे मु आशा करছি से परे मते रेक्टिफाई करदेवे। भगवान शिव को वैद्यनाथ कह जाए कहीं वैद्यनाथ कह जाए से जानिलु कि आमे प्रत्येक दिन जो बेलपत्र देउछु जो क्षीर कदली नड़िया नबाद मार्जना करुछु सेटा से शिव को शक्तिशाली करवा नहीं शिव स्वरूप होगापाई जोटा खाइले आम भीतर से भाइटालिटी शक्तिर उन्नति आसए। ठाकुर पुणी वैद्यनाथ केमती ठाकुर को पाखु जड़े भाई आसुंटे मुह सारा भातुड़ी हो जाइए ठाकुर टिके देखुंटे कहते जाइए आनंद बजार टिके प्रसाद पाइया से आनंद बजार प्रसाद पाइक आसिक मुह दौरान संपूर्ण भातुड़ी लिभि जाउछि। कहवार उद्देश्य ये जो हेम भाई कहते 33 कोटी देवतार देश प्रकृत रे
33 कोटी जनसमागम भितर समष्टिंक भितर से दीप्ति हबार स्वभाव थिला। दयाल कहते देवता आसी दीप्ति शब्दरू दीप धातु जार दीप्ति हेबा दीप्ति देवता समष्टिंक भितर से दीप्ति स्वभाव रोला से समस्त को देवतुल्य कहुला। प्रत्येक नारी लक्ष्मी स्वरूप थिले, प्रत्येक पुरुष नारायण थिले। पुणी थरे भगवान शिव कंठरे आमे देखु सर्प, तार इंडिकेशन या कि महादेव से प्रकार शक्ति जे समस्त खल लोक निज पाखे आयत करके रखी पाउथिले। ठाकुर को जीवन चलन भी देखा जाइए पाखु अनेक लोक आसछन्ति। जड़े भाई राति आसिक पहुँचती छुरी धरिकी आसछन्ति, ठाकुर कहते जा 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 आंड बजार खाई दी आस। आउ जड़े चौर प्रकृति आसछन्ति, से ठाकुर पाखे जिते समस्ते प्रणामी दौरान आपण मैंने प्रणामी देउथिबा देखिथे से थाली प्रणामी सजा जाइए प्रणामी दौरान ठाकुर उपस्थित थिबा अवस्था निजर चादरटा पकई दौरान आ कहते अरे किए देखा पूर्व टे जा बेरी नहीं जा नहीं जा जा तु लुचिकी पला किए बाड़े पकेब। ठाकुर पाखु जड़े अनन्य कर्मी आसुचंदी से समय स्वदेशी आतंकवादी उपाधि देइथिले, माने जेहेतु स्वदेशी आंदोलन रे थिले। नाटा मु रिकॉल करि पारनी दे महाशय ना। तो सी जेते आसुचंदी ठाकुर पाखे आसिक सब कथा कहते ठाकुर मु स्वदेशी आंदोलन रे लिप्त अच्छी आ इंग्रेज माने मते खोजुछंती। ठाकुर यही प्रकार दया आज्ञा सी जहाँ जी पाखक जाए से संपूर्ण भाव ताको देखि पारंती। दयाल पाखे जाइकरी से रहउछंती। ता परदिन प्रार्थना समय पूर्व ठाकुर से स्थानीय पुलिस मानू तांकर खबर दे दउछंती आउ से महाशय को आसिक पुलिस माने नहीं जाउछंती। जीवा बेले से ठाकुर को कहउछंती ठाकुर आज जदि मो पाखे रिवॉल्वर थांता ना मु आपन को एई समय गुली कर दे थांती। समस्त अबाक। ठाकुर टिके हसी दे कहउछंती टिके दोष करछ तो माने तुमको दंड विधानटा तो देशर हिसाब से सही को पड़ो ना। 3 मास जो जेल रही कलिकतार जेल से ठाकुर जन अनन्य भक्त को पठाउछंती जाइकरी से भाई को टिके देखि आस। से दिन जो दिन से जाइछंती तांको जेल रु मुकुलेबा पई से दिन असंभव झड़ होइछि, बात्या होइछि, वर्षा होइछि आ जेल रो सब किछि खिनबी नहीं जाइछि। ब्रिटिशर मानकर संविधान रे थिला जदि कोनोसी प्राकृतिक दुर्विपाक रे जेल नष्ट हो जाए ताले सेही समय दंड विधान हेबाकु थिबा दोषी मानू निर्दोष रे खलास करा जाउथिला। से बुझी पारछन्ते दयाल को दया 3 मास भितर केमती से मुक्त पाउछन्ती। ठाकुर को पाखु हेम कवि आसुचंती जे कि सेही समय जने महान कवि जहाँकर लेखा पूरा भारत वर्ष रे आदृत हेउथिला, जहाँकर छंदर तुलना आउ केही करि पाउ नथले, किंतु सी थिले मध्यप। ठाकुर को पाखु जतले मद्यपान करिक आसुचंती श्री श्री ठाकुर कहउचंती आसंतु दादा बसंतु। से कहउचन ठाकुर मु मद्यपान करिक आसुची आपन को घृणा लागे नै? ठाकुर कहउचन माँ पाखु जतले पुआ आसे जदि सी टिके महिला मपचा होकर आसे माँ कुंडा को अश्रद्धा करे। हेमकवि को रखुचंती। हेमकवि निजर जेते सब लेखा लिखिचंती छंद सब ठाकुर आगे प्रकाश करुचंती। ठाकुर शुणुचंती। ठाकुर तांको एति कहउचंती तुमे मद्य पिय किंतु मद जेपरि तुमको न पिए। ठाकुर तांको पई मदर व्यवस्था करुचंती। गोटे दिन तांकर भाव रे परिवर्तन हेइछि काहेकि ना से देखुचंती ठाकुर अन्य पार्षद माने तांको गाली करछंती, ठाकुर को ना नहीं गाली करछंती। से ठाकुर पाखे आसी कांदी कांदी कहउचंती ठाकुर मो सकाशे आपन को केते जे कथा सुनिया पे पडुची। सेतेले ठाकुर कहउचंती ताहले तो पई मदटा बड़ ना तो ठाकुरटा बड़? से कहउचंती ठाकुर आपन ना ताहले तुमे निष्पत्ति नियो कोन करियो। सेई दिन हेमकवि पुणी मद छाड़ देउछंती। ये होचंती श्री श्री ठाकुर जहाँ को मध्यरे फणीभूषण महादेव भी प्रकट होइछंती। भगवान शिव को महादेव को वैद्यनाथ कह जाए, नीलकंठ कह जाए, जे कि हलाहल विष को पान करिकरी जगत को उद्धार करथिले। श्री श्री ठाकुर जेतले बालक अवस्था सेतले माता मनमोहन देवी को पाखे रहंती तांको साही रे एमते दौड़िकी जीवा माध्यम गोटे कविराज अनेक विष बटिका सुखई ठाकुर ताको मुठे खाई देकी दौड़ी पलाउछंती।
ସମସ୍ତେ ଅବାକ, ଯେଉଁ ବଟିକାକୁ ଗୋଟେ ମୁହଁରେ ଦେଲେ ମଣିଷର ମୃତ୍ୟୁଟା ଅବସମ୍ଭାବୀ, ସେ କିନ୍ତୁ ଜୀବିତ। ସେତେବେଳେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଇଏ କିଏ। ମଣିଷ କେବେ ଚାହେଁ ନା ସେ ଦୁଃଖ ଦରିଦ୍ର ଭିତରେ ରହିବା ପାଇଁ, ରୋଗ ଶୋକରେ ରହିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ବି ସେ ପ୍ରବୃତ୍ତିଟାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା କେବେ ଛାଡ଼େ ନା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ବିଷହ ହେଇପଡ଼େ, ସେହି ସମୟରେ ତା ଜୀବନରେ ଲୋକ ରିଷ୍ଟନାଶକ ଲୋକପତିଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୁଏ। ଠାକୁରଙ୍କ ସମୟର କଥା, ବର୍ମାରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ସମସ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧର ହାହୁତାଶ ଭିତରେ ଡରିକିରି ଭୟରେ ଏକଦମ ଭୀତତ୍ରସ୍ତ ହେଇକିରି ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସେଇଠି ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି, ତାଙ୍କ କାନରେ କିଏ ଗୋଟେ ଆସିକି କହୁଛି ତୁମେ ଇଆଡ଼େ ଯାଅ ବୋଲି ସିଆଡ଼େ ଯାଅ। କିଛି ଭକ୍ତମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକିରି ପଳେଇ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ଲୋକାଚାରରେ ଅନ୍ୟମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ତୁମ ଠାକୁର କ'ଣ ଏତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର, ଯିଏ ତାଙ୍କର ଦୀକ୍ଷିତ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ରକ୍ଷା କଲେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲେନି। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ଫର୍ଚ୍ୟୁନଟା ଖାଲି ଫର୍ଚ୍ୟୁନ ମାନେ ଭାଗ୍ୟ ନୁହଁ, ଫର୍ ଦ ଟ୍ୟୁନ୍। ଠାକୁର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଶବ୍ଦର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରିଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଫର୍ ଦ ଟ୍ୟୁନ୍। ଯିଏ ଟ୍ୟୁନ୍ ସହିତ ଟ୍ୟୁନ୍ଡ ହେଇକିରି ଥାଏ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିଏ ଟ୍ୟୁନ୍ଡ ହେଇକି ଥାଏ, ତାକୁ ହିଁ ଫର୍ଚ୍ୟୁନ ସୌଭାଗ୍ୟ ହେଇଥାଏ। ମହାଦେବ ବ୍ୟାଘ୍ର ଛାଲ ପରିଧାନ କରିଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ଆମେ ଭାବୁ ବୋଧହୁଏ ସେ ପଶୁପତି, କିନ୍ତୁ ପଶୁପତିର ଶବ୍ଦ ଦୟାଲ କହିଛନ୍ତି କି ପଶୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସମଗ୍ର ଜୀବ ଜଗତ ଯେ ତାର ଅଧିପତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପଶୁପତି। ଆଉ ବ୍ୟାଘ୍ର ହେଉଛି ସେଇ ପରାକ୍ରମର ସଂକେତ, ଅର୍ଥାତ୍ ପରାକ୍ରମୀ ହେବା ପାଇଁ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। এই যে মা ঝିଅମାନେ, କୁମାରୀ ଝିଅମାନେ ଶିବଙ୍କର ଆରାଧନା କରନ୍ତି, ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଏ କି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶିବ ସ୍ୱରୂପ କେହି ପୁରୁଷ ଆସନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ପୁରୁଷମାନେ ଶିବଙ୍କ ଉପାସନା କରନ୍ତି, ଯଦି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଚରିତ୍ର, ସଂଯମ, ଆଦର୍ଶମୁଖୀ ଚଳଣି ନ ଆସେ, ତାହେଲେ ହଜାରେ ସୋମବାର କଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଫଳଟା ଦେଖାଯାଏ, ମିଳେ ନା। ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ, ବହୁତ କିଛି ଆମର ଅନୁଭବ ଅଛି, ସେ ଦିଗକୁ ଯିବାନି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଜଗତରେ ଦେଖାଯାଇଛି, ମହାଦେବ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଯେଉଁ ସମୟରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ରୁଦ୍ର ଅବତାର କେହି ନା କେହି ଆସିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୟାଲଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ତୁମେ ମୋତେ ବଣକୁ ପଠେଇ ଦେଇଥିଲ, ମୋତେ ବ୍ୟାଧ ଦ୍ୱାରା ବଦ୍ଧ କରାଇ ଦେଇଥିଲ। ଯୀଶୁ ରୂପରେ ଯେବେ ଆସିଥିଲି, সেই ସମୟରେ ତୁମେ ମୋତେ କୃଶବିଦ୍ଧ କରାଇ ଦେଇଥିଲ। ରାମକୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ଯେବେ ଆସିଥିଲି, ସେ ସମୟରେ ତୁମେ ଗଳାର କ୍ୟାନ୍ସର କରାଇ ଦେଇଥିଲ। ଏଥର କିନ୍ତୁ ବେଷ୍ଟନୀଟା ଖୁବ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିକି ଆସୁଛି। ରୁଦ୍ର ରୂପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଶଶରେ ଥିଲେ, ଠାକୁର ଏଇଟା ଆମେ ଶୁଣିଛୁ, ମହାଭାବ ସମାଧିରେ ସେ କହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପିତାମାତା କିଏ? ସ୍ୱୟଂ ମହାଦେବ ଆଉ ମହାକାଳୀ ରୂପରେ ତାଙ୍କ ପିତାମାତା ଆସନ୍ତି, ଶିବଚନ୍ଦ୍ର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଆଉ ମାତା ମନ୍ମୟୀ ଦେବୀ। ଠାକୁର ଆଉ ଭକ୍ତଗଣ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଚାଲି ଚାଲିକା, ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ନାଗସାପ ଆସିକିରି ଠିଆ ହେଉଛି। ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ପଛକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି। ପଛପଟୁ ପୂଜ୍ୟପାଠ ବଡ୍ଡା ଆସିକିରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଛକୁ ଆଣ୍ଡଉଛନ୍ତି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତର ସ୍ୱଭାବ ହେବାକୁ ହୁଏ। ଭକ୍ତର ସ୍ୱଭାବ ଏଇ ହେମ୍ବେଇ ଯୋଉଟା କହୁଥିଲେ, ପ୍ରକୃତରେ ଆମକୁ ଇଷ୍ଟ ଯେତିକି ରକ୍ଷା ନ କରନ୍ତି, ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖାଯାଏ, କେତେ ଯେ ଘଟଣା ଅଛି ଯୋଉଟାକି କହିଲେ ସରିବନି। କିଛି ଘଟଣା କହି ରଖୁଛି, କେମିତି ସେ ଦୁରାରୋଗ୍ୟରୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଠାକୁରଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ, ଯାହାଙ୍କର ପେଟ ବିମାରୀ ହେଇଛି, ସେ ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ମାଆଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମା ଆଙ୍କୁ ଟିକେ ନାକୁ ବଗଡ଼ା ଚାଉଳର ଭାତ ଆଉ ମଟର ଡାଲି ରାନ୍ଧିକିରି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ସେ ବି ହଟବାକ୍ କି ଏଇଟା ଖାଇଲେ କ'ଣ ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବି? ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଖାଆନ୍ତୁ ନା। ସେ ଭାଇ ସୁସ୍ଥ ହେଇ ଫେରୁଛନ୍ତି। এইଠୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଠାକୁର କି ପ୍ରକାର ବୈଦ୍ୟନାଥ ସ୍ୱରୂପ। ବିଶେଷ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଏଇଠି ପୂଜନୀୟ ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର
ବିଗ୍ରହ ଅଛି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଥିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଗାଁରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଆମେ ହୁଏତ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଛୋଟ ହେଇଥିବୁ, କିଛି ଭାଇମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଓଲ୍ଡ ଟାଉନରେ, କପିଳେଶ୍ୱରରେ, ଶ୍ରୀରାମନଗରରେ, ସାମନ୍ତରାପୁରରେ। ନରେନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଆସୁଥିଲେ ସେ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଣିପାତ କରିକିରି ଆସୁଥିଲେ, ଆଉ ଏଇଟା କହୁଥିଲେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଐଶୀ ଶକ୍ତି ଅଛି ଏଇ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମୁଁ ଆଉ କେଉଁଠି ସେଇଟା ଫିଲ୍ କରିପାରିନି। ତ ସେଇ ମହାଦେବ ସ୍ୱରୂପ, ଶିବ ସ୍ୱରୂପ ଯିଏ, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ଚିହ୍ନିପାରିବା? ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ଦୀକ୍ଷାଟା, ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ଅନୁଶାସନ ବାର୍ତ୍ତା କେମିତି ସେ ମହାଦେବ ଶକ୍ତିକୁ, ଶିବ ଶକ୍ତିକୁ ଆମ ଭିତରେ ପୁଣି ଜାଗ୍ରତ କରାଇ ପାରିବ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଇ ସେଟା ତୋଳି ଧରିବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଖାଲି କହିକିରି ସାରିବି। ଗୋଠର ଠାକୁର ବସିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଦୂର ଆକାଶକୁ ଦେଖେଇକିରି କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଦେଖ ସେଠି କେମିତି ନିହାରିକା ମଣ୍ଡଳ, ଯେଉଁଠି ଅସଂଖ୍ୟ ଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ବାରମ୍ବାର ଗ୍ରହ ଆଉ ଉପଗ୍ରହ ଭିତରେ ସଂଘାତ ହେଇକିରି ସେମାନେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେଇଠୁ ପୁଣି ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ବ୍ୟମ୍ ବ୍ୟମ୍ ଶବ୍ଦ। ଆମେ ଯେଉଁ ବମ୍ ବମ୍ ମହାଦେବ କହୁ ସେଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ ବ୍ୟମ୍ ବ୍ୟମ୍ ମହାଦେବ, ଯେଉଁଠି ମହାଦେବଙ୍କ ଦୟାରୁ ସେଇ ସୃଷ୍ଟି। ମହାଦେବଙ୍କର ଯେଉଁ ତ୍ରିଶୂଳ ଅଛି ସେ ତିନିଟା ଗୁଣକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରେ, ସତ୍ୟ, ରଜ ଆଉ ତମ। ଯିଏ ତ୍ରିଶୂଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଯିଏ ଏଇ ତିନୋଟି ଗୁଣକୁ କରାୟତ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯାହା ପାଖରେ, ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ପାଖରେ ଏଇ ସତ୍ୟ, ରଜ ଆଉ ତମ ଗୁଣ ଆୟତରେ ଥାଏ ସେ ସୁପୁରୁଷ ହେଇପାରେ, ସେ ନାରାୟଣ ସ୍ୱରୂପ ହେଇପାରେ, ସେ ଶିବ ସ୍ୱରୂପ ହେଇପାରେ। ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଆଶୁତୋଷ କୁହାଯାଏ। ଏଇଥିପାଇଁ ଆଶୁତୋଷ କୁହାଯାଏ କାହିଁକି ନା ସେ କାହାର କୌଣସି ଜିନିଷ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ରଖନ୍ତିନି, ତାଙ୍କ ପାଖେ କିଛି ଅଦୟ ରୁହେନି। ଦୟାଳଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକିରି ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଦେଖିଲୁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ ତୁ ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନରେ କିଛି ବି ବିଳେଇକିରି ମୋତେ ମାଗିଛୁ, ଆଉ ଯଦି ସେଇଟା ତୋର ମଙ୍ଗଳ ଥାଏ ତୋ ଜୀବନରେ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ମୋ ପାଖରେ ଅଦୟ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ସାଙ୍ଗ କରିବି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ କୃତଜ୍ଞତା ନିବେଦନ କରିବି। ଏଇ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ କିଛି ଯଦି ଭୁଲ କହିଥାଏ, କାହାକୁ ଯଦି ବାଧିଥାଏ, ତା ପାଇଁ ଦାୟୀ ମୁଁ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ବି ମଙ୍ଗଳର ବାର୍ତ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ମୋ ମଧ୍ୟରେ ପାଇଥାନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ଦାୟୀ କେବଳ ମୋର ଠାକୁର। ପୁଣି ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରେ। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ବୈଷ୍ଣବ